So next আমি launch কৰিবলৈ আজি গৈ আছো CM's COVID relief for drivers, handyman and conductor. During COVID আপোনালোকে জানে কি inter district movement of buses were restricted. Within district চলি আছে, out of district buses এটো বন্ধ আছিল। তেতিয়া এই যে বাছত কাম কৰিছিল আমাৰ ড্ৰাইভাৰ হ্যান্ডিম্যান, they faced tremendous inconvenience and financial hardship. এটো দূৰ কৰিবলৈ honorable chief minister decided in the cabinet a month back that ki handyman driver of 10,000 taka one time a covid relief diya jabo. tar karan ami eta portal develop korisu, hetu portal gotai bastu detail dile then direct transfer ami koribo para jay. So once you open the portal, hetu portal ahibo, portal aha pishat bus owner hetu login koribo pare, register koribo pare, register kora pishat owner ji ase, they will have to give the details about their vehicle, bus or detail dibo lage, driver naam, address, account number dibo lage, handyman dibo lage, conductor etu detail bhori dibo lage. Bhora pishat gote detail etu ami DTO lagat automatically DTO laga jabo. DTO login koribo, login kora pishat DTO verify koribo. এটো হ্যান্ডিম্যান ড্রাইভার গোটে মানুষ এটো বাসত লাগাত কাম কৰিছিল, their driving license আছে, all the details will be verified by DTO. DTO verify করা পিছত he will recommend to commissioner transport, commissioner transport recommend করা পিছত and then আমি government follow করা money will be released and it will be directly credited, directly transfer in the account of the driver handyman 10,000 rupees as a one time relief. Third আমি কৰিবলৈ গৈ আছো আজি অনলাইন ফেরি টিকেট বুকিং পোর্টাল। আপোনালোকে জানে মাজুলী এটা আনফৰ্চুনেট ইনসিডেন্ট হৈছিল, অনারেবল চিফ মিনিস্টার তাত ভিজিট কৰিছিল, তেতিয়া বহুত মানুহ কৈছে কি স্যার এতিয়া টিকেট লবলৈ লাইন লগাব লাগে, বিৰাট দিগদাৰি হৈ আছে। দেন অনারেবল চিফ মিনিস্টার আমাক ডাইরেকশন দিছে কি আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম কি যে প্যাসেঞ্জার আছে দে ক্যান বুক देयर টিকেট ফ্রম देयर হোম through mobile app, through portal, और त्यो ताज गोई टिकट काउंटर थियो होय लाइन लगाए तो टिकट लोगो ना लगे. So within last 10-15 days we took a challenge and I appreciate Amtran team. अभी त्यो लगत कथा पातिशु और now they have come with the solution. अभी इटा Android app बनवा होई से which can be downloaded in an Android phone और किबा सीधे पोर्टल गोई अपनी टिकट बुक करिबो लागे, डाउनलोड करा दरकार नहीं. It's a very simple portal. Once you access the portal, edo portal jabo, tar pishat mobile number di passenger ji ase registered koribo pare, registered kora lagate OTP verification hobo, verification pishat ji passenger ase tyor naam और address dibo lage. नाम address dibo diya pishat jene apna loke aeroplane ticket book kore, flight ticket book kore, ene darne ahi jabo ferry detail, ye to ferry कोड पूरा कोड जाबो केटा बजे जाबो, then you select the कोन ferry पूरा अपनी टिकट बुक करिबो. Once you select the ferry तेते तीनटा वस्तु লৈ जाबो पारे, एटा पैसेंजर निजो जाबो पारे, plus you can also carry your vehicle, motorcycle एटू লৈ जाबो पारे. थर्ड अदर आइटम जैसे गुड्स আছে তাত बहुत sheep, goats, ছাগলী বিলাক লৈ যায়, so other item can be booked online. एटू ऐड करिले you can add number of the passenger और किबा गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल कोई ऐसे हेतु अपनी करिबो पारे और एनी अदर आइटम किबा कार्गो सर्विस हिसाबे किबा वस्तु करिबो पारे. वंस यू फिल अप ऑल दोज आइटम देन ऑटोमेटिकली डिटेल आही जाबो कि टोटल किमान टका लागिबो. सपोज एटा मोटरसाइकिल एटा अपना कार आसे तीनटा पैसेंजर आसे, हाउ मच यू हैव टू पे, दैट डिटेल विल कम एंड वंस डिटेल इज कम देन विल बी मल्टीपल चॉइस. अपनी either you can make payment by credit card या wallet, Paytm, net banking, UPI एटो अपनी पेमेंट करा पिছত दुनिया को एटा जब बोर्डिंग पास निसना अपना एटा टिकट आही जाबो. हेतु टिकट either you can take the print और किबा मोबाइल लई गोले that is also acceptable. तात पूरा लई गोले हमारे एटा मानु থাকিবो, they will scan handheld scanner থাকিবো और स्कैन करी डिटेल राखी लोबो and then passenger will allowed to boarding, check in the get in the ferry. Eto ferry and then record will be maintained और जी passenger आसे they can see कि की booking करिसे केटा बजे जाबो किमान टका दिसे under your profile पे. Very simple process. So this is for the Majuli and Jorhat ferry कारण मी करिछु, but
Abhi etya within 1 week, within 15 days, we are planning this service will be extended for Guwahati and subsequently for the entire state. So these 3-4 things we are going to launch through Honorable Chief Minister. So next time we launch koribole aji goi aso CM's COVID relief for drivers, handyman and conductor. During COVID अपने लोग के जाने कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ बसेस वेर रिस्ट्रिक्टेड विद इन डिस्ट्रिक्ट चली आसे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बसेस एटू बंद आसेल तेतिया ए जी बसत काम करिसेल आमार ड्राइवर हैंडीमैन दे फेस ट्रेमेंडस इनकन्वीनियंस एंड फाइनेंशियल हार्डशिप एटू दूर करिबोलोय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड इन द कैबिनेट a month back that ki handyman driver of 10,000 টাকা one time covid relief দিয়া যাব তার কারণ আমি একটা পোর্টাল ডেভেলপ করিছু হেতু পোর্টালত গোটাই বস্তু ডিটেইল দিলে দেন ডাইরেক্ট ট্রান্সফার আমি করিব পারা যায় সো ওয়ান্স ইউ ওপেন দ্য পোর্টাল হেতু পোর্টাল আহিব পোর্টাল আহা পিছত বাস ওনার হেতু লগইন করিব পারে রেজিস্টার করিব পারে রেজিস্টার করা পিছত owner ji ase they will have to give the details about their vehicle busor detail dibo lage driver naam address account number dibo lage handyman dibo lage conductor etu detail bhori dibo lage bhora pishat gote detail etu ami DTO lagat automatically DTO laga jabo DTO login koribo login kora pishat DTO verify koribo hetu handyman driver gote manu etu busat lagat kaam korisel your driving license ase all the details will be verified by DTO verify kora pishat he will recommend to commissioner transport recommend kora pishat and then abhi government follow kora money will be released and it will be directly transfer in the account of the driver handyman 10,000 rupees as a one time relief. Third আমি করিবলে গই আসু আজি অনলাইন ফেরি টিকেট বুকিং পোর্টাল আপনারা লোকে জানে মাজুলি এটা আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট হইছিল অনারেবল চিফ মিনিস্টার তাত ভিজিট কৰিছিল তেতিয়া বহুত মানুহ কৈছে কি স্যার এতিয়া টিকেট লবলৈ লাইন লাগাব লাগে বিৰাট দিগদাৰি হৈ আছে দেন অনারেবল চিফ মিনিস্টার আমাক ডাইরেকশন দিছে কি আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম কি যে প্যাসেঞ্জার আছে দে ক্যান বুক देयर টিকেট ফ্রম देयर হোম through mobile app through portal और त्यो ताज कोई टिकट काउंटर थियो होय लाइन लगाए तो टिकट लोगो ना लगे so within last 10-15 days we took a challenge and I appreciate Amtran team अभी त्यो लगत कथा पातेछु और now they have come with the solution अभी এটা Android app बनवा होइसे which can be downloaded in an Android phone और किबा सीधे पोर्टलत गई अपनी टिकट बुक करिबो लागे डाउनलोड करा दरकार नै it's a very simple portal once you access the portal edu portal jabo tar pishat mobile number di passenger ji ase registered koribo pare registered kora lagate OTP verification hobo verification pisat ji passenger ase tyor naam और address dibo lage naam address dibo dia pishat jene apna loke aeroplane ticket book kore flight ticket book kore ene darne ahi jabo ferry detail etu ferry कोड पूरा कोड जाबो केटा बजे जाबो देन यू सेलेक्ट द कोन फेरी पूरा अपनी टिकट बुक करिवो वंस यू सेलेक्ट द फेरी तेते तीनटा वस्तु লৈ যাব পারে এটা প্যাসেঞ্জার নিজর যাব পারে প্লাস ইউ ক্যান অলসো ক্যারি योर vehicle মোটরসাইকেল এটু লৈ যাব পারে থার্ড আদার আইটেম যে গুডস আছে তার বহুত শিপ গোডস সাগলি বিলাক লৈ যায় সো আদার আইটেম ক্যান বি বুক অনলাइन এটু এড করিলে ইউ ক্যান এড नंबर ऑफ द पैसेंजर और किबा गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल गई आसे हेतु अपनी करिबो पारे और एनी अदर आइटम किबा कार्गो सर्विस हिसाबे किबा वस्तु करिबो पारे वंस यू फिल अप ऑल दोज आइटम देन ऑटोमेटिकली डिटेल आहि जाबो कि टोटल किमान टाका लागिबो सपोज एटा मोटरसाइकिल एटा अपना कार आसे तीनटा पैसेंजर आसे हाउ मच यू हैव टू पे दैट डिटेल विल कम एंड वंस डिटेल इज कम देन विल बी मल्टीपल चॉइस अपनी either you can make payment by credit card या wallet paytm net banking upi एटू अपनी पेमेंट करा पिছত दुनिया को एटा जब बोर्डिंग पास निसना अपना एटा टिकट आहि जाबो हेतु टिकट either you can take the print और किबा मोबाइलत लई गोले that is also acceptable तात पूरा लई गोले हमार एटा मानु থাকিবो they will scan handheld scanner থাকিবো और स्कैन करी डिटेल राखी लोबो एंड देन पैसेंजर विल अलाउड टू बोर्ड इन चेक इन द गेट इन द फेरी एटू फॉर फेरी एंड देन रिकॉर्ड विल बी मेंटेन
और जी पैसेंजर आसे दे कैन सी कि बुकिंग करिसे केटा बजे जाबो किमान टाका दिसे अंडर योर प्रोफाइल पे वेरी सिंपल प्रोसेस सो दिस इज फॉर द माजुली एंड जोरहाट फेरीकरण में करिसु बट अभी एटा विदिन 1 वीक विदिन 15 days we are planning this service will be extended for Guwahati and subsequently for the entire state. So these 3-4 things we are going to launch through Honorable Chief Minister.